अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, सिलसिला इस्मे आज़म की तरफ से मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा हुसैन। आज की इस वीडियो में खास आपके लिए जबरदस्ती के रिश्ता के मौजूआ पर बात की जाएगी। नाज़रीन इकराम, जबरदस्ती की मंगनी या रिश्ता दीन इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, जिसका हवाला हदीस व तफसीर से भी साबित है। लेकिन हमारे इस माशरे में रिश्तों के मामलों में जबरदस्ती भी की जाती है और उस इंसान के एहसासात, जज्बात और नजरियात का गला घोंटकर उसे जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाता है। इन्हीं मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने सिलसिला की खलीफा को मदऊ किया है, जो कि हमें जबरदस्ती की मंगनी तोड़ने का वजीफा बताएंगे। नअूदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको ज़बरदस्ती की मंगनी तोड़ने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे। इल्म रूहानियत में ये वजीफ़ा तस्खीर और फतह के एतबार से एक मुजरब रूहानी अमल है। इंशाअल्लाह इस रूहानी अमल की बरकत से घर वाले ज़बरदस्ती की मंगनी तोड़ने पर खुद ही मजबूर हो जाएंगी, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोहतरम सामीन, इस रूहानी अमल की बरकत से आप अपनी ज़बरदस्ती की मंगनी या किसी की ज़बरदस्ती मंगनी या रिश्ता बआसानी ख़त्म कर सकते हैं। हम सबसे पहले आपको ज़बरदस्ती की मंगनी तोड़ने के लिए घर वालों को राज़ी करने का वजीफ़ा बताते हैं और फिर इस वजीफ़ा की तरतीब व तफसील, तरीका और दुरानिया आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा, ताकि वजीफ़ा करने में आपसे किसी भी किस्म की कोई गलती या कोताही का मामला ना रहे। ये वजीफ़ा अज़ीज़ान मोहतरम कुछ इस तरह से है: या हुब्बे आलम, हाज़र करबुत, काफ ककरा का, या वदूदो, या जबारो, या कहारो। सामीन मोहतरम, ये वजीफ़ा दर हकीकत उन अफराद के लिए है जो कि बेशुमार वज़ाइफ को करने के बाद भी अपनी जायज़ हाजत को हासिल करने से महरूम रहे हैं। ये वजीफ़ा एक सख्त रूहानी अमल है, लेकिन इस वजीफ़ा की सख्ती कामयाबी की बुनियाद ज़रूर साबित होगी। अजीज़ान मोहतरम, हमारे इस माशरे में रिश्तों में बेज़ाब्तगी होना या रिश्तों का ज़बरदस्ती होना एक आम सी बात है। घर वाले बच्चों के जज्बात और एहसासात को साइड पर रखकर बच्चों को ऐसी जहन्नम की आग में धकेल देते हैं, जिसके बाद उस इंसान का बाहर आना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और बाज़ औक़ात घर वाले इन फैसलों को हिकमत, दूरअंदेशी और अल्लाह की मर्जी का नाम दे देते हैं। इन नाम नेहाद मुसलमानों को आज तक ये बात समझ ना आई कि अल्लाह की मर्जी फ़कत शरीयत में है और शरीयत में बच्चों पर ज़बरदस्ती करने से सख्ती से मना किया गया है। खैर अज़ीज़ान गिरामी, इल्म रूहानियत में ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके बाद आपको किसी भी रूहानी अमल की हरगिज़ ज़रूरत ना रहेगी। लेकिन याद रखें, हर वजीफ़ा को करने के कुछ ख़ास रूहानी असूल भी ज़रूर शुमार किए जाते हैं, जिन पर अमल करना किसी भी वजीफ़ा में कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो के अगला हिस्सा में हम उन बुनियादी असूलों, तरतीब और दुरानिया का जिक्र करेंगे, जिन पर अमल करते हुए ही आपने ये वजीफ़ा करना है। नंबर 1, ज़बरदस्ती की मंगनी तोड़ने का वजीफ़ा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ज़बरदस्ती की मंगनी ख़त्म करने का वजीफ़ा आपने ख़ास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपके मामलात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं या फिर आप बेशुमार वज़ाइफ के बाद भी नाकामी का सामना कर रहे हैं या फिर डेट फिक्स हो चुकी है, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी लाज़मी तहरीर करने हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि डेट फिक्स होने के बाद ये आखिरी नूरी अमल रह जाता है। नंबर 4, मंगनी ख़त्म करने का वजीफ़ा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और ख़ास खुशबू लगाकर ही करना है। सामीन मोहतरम, ये वो बुनियादी महर्रकात हैं जिनको अक्सर ही लोग दुराने वजीफ़ा इग्नोर कर जाते हैं। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफ़ा का तरीका, अमल और दुरानिया के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतज़ाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप हालत सुकून में आ जाएं,
تب آپ نے اوپر بیان کردہ حب کی پڑھائی دل سے شروع کرنی ہے۔ اس روحانی عمل میں آپ نے یہ پڑھائی کم از کم 515 بار دل سے، توجہ سے، یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی روحانی عمل آپ کی توجہ کے بغیر ادھورا مانا جاتا ہے، اور علم روحانیت میں کسی بھی وظیفہ میں کامیابی کی بنیاد فقط آپ کا توجہ کرنا ہے۔ آپ فقط توجہ سے یہ روحانی عمل فرمائیں، انشاءاللہ گھر والوں کی سوچ و فکر، وہم و گمان، خیالات و نظریات بھی آپ کے لیے ضرور تبدیل ہوں گی۔ عزیزان محترم، زبردستی کی منگنی توڑنے کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں، تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کوئی غلطی یا کوتاہی کا معاملہ نہ رہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو زبردستی کی منگنی توڑنے کا تعویذ یعنی نقش مسان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین کرام، مسان کا عمل ایک نوری عمل ہے جو کہ زبردستی کے رشتوں اور تعلقات کو ختم کرنے کے لیے اپنا اثر بڑا خاموشی سے کرتا ہے۔ یہ نقش مبارک ہم سکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے یہ نقش مبارک بآسانی تحریر کر سکیں۔ یہ نقش مبارک ڈیٹ فکس ہونے کے بعد یا حالات پیچیدہ ہونے کے بعد گھر والوں کی جھوٹی انا کو توڑنے کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نقش مسان کسی بھی ذائچہ یا استخارہ میں ظاہر نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ نقش مسان کا نوری عمل کرتے ہیں تو کسی بھی فرد کو اس عمل کی کانوں کان خبر نہ ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ گھر والے زبردستی کا رشتہ خود ہی ختم کر دیں گے۔ اس لیے سلسلہ کے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات کو مزید خراب کرنے سے پہلے ایک بار نقش مسان کا عمل ضرور کروائیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات میں صدقہ محمد والے محمد بہتری ضرور آئے گی۔ عزیزان محترم، ہمارے اس معاشرے میں بچے جب اپنی پسند کا اظہار کر دیں تب گھر والے مزید ضد اور انا میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ زبردستی کی منگنی ختم کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اپنی پسند کا اظہار کرنے سے اور اس ٹاپک پر بات کرنے سے گریز کریں، اور خاموشی سے اس معاملے میں نقش مسان کا عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو گھر والوں سے بات کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو زبردستی کی منگنی توڑنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔